କରୁଛ? ଖାଇକି ଆସିଛ? ଗାଡି ଟିକେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ନା? ଶୀତ ଟିକେ ପଡିଛି ନା? ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଲେଟରରୁ ୱାର୍ଡ ଶିଖିବା ହେଲା। କିଛି ଲେଟର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଯାଏ ହେଲା। ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟି ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ବଡ଼ ଏବିସିଡି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାନ ଏବିସିଡି ହେଲା। ତ এই এ ফর নাম পড়া নেবা। এ ফর কোন? বি ফর কোন? সি ফর কোন? জানবা হলা। এ ফর আপেল। এ পি এল আপেল মানে কোন? সেব। বি ফর বল। ব্লু। C for cow. C-O-W cow মানে গাই। C-O-W cow মানে কোন? গাই। D for dog. D-O-G dog. Dog মানে কুকুর। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ୱାର୍ଡ ଶିଖିବା ହେଲା। ଏଇଠି ବି କିଛି ଲେଖି ଦେଇଛି। A for apple, B for blue, C for car, D for dog। ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇକି ଏବେ କହିବ ହେଲା। ଟିକେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଯାଅ। A for apple, apple. A for apple, apple. B for blue, B-U-L-L-O-C-K blue. C for cow, C-O-W cow. C for cow, C-O-W cow. D for dog, D-O-G dog. D for dog, D-O-G dog. Gentlemen. Start. B for block. B-U-L-L-O-C-K block. B-U-L-L-O-C-K block. C for cow, C-O-W cow. C for cow, C-O-W cow. D for dog, D-O-G dog. D for dog, D-O-G dog. Krishna, ले लो गए। A for apple. A for apple. A-P-P-L apple. A-P-P-L apple. B for bullock. B for dog. B-U-L-L-O-C-K. B-U-L-L-O-C-K. Dog. C for cow, C-O-W cow. D for dog,
A for apple. A-P-P-L-E apple. A for dog. D-U-L-L-O-C dog. C for cow. C-O-W cow. D for dog. D-O-G dog. બોલીએ સો एटिकेशन मध्ये चंद्र देखु छो कोन लेखाई छी देखु छो तो मते कुकुर चित्र मध्य में तैयारी करा जाय छी बस